بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 22 دسمبر ہے، اتوار کا دن ہے، اور رات گئے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے زبردست قسم کے حملے کیے گئے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن اور جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوئی پڑی ہے۔ پچھلے تقریباً 5 سے 6 دنوں سے یمنی فورسز کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور پے در پے حملے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اور ابھی رات گئے جس طریقے سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے حملے کیے گئے، اور یہ سمپل حملے نہیں تھے، کہیں پہ جس طرح سے شواز وہ اس کے ساتھ راکٹ لانچر کے ساتھ وہ حملہ کرتے ہیں، ویسا حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حملے جو تھے یہ فدائی حملے تھے، جس میں متعدد ہلاکتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئیں۔ اور جس طرح سے یہ فلسطینی مزاحمت 2-3 جو جنگجو ہیں وہ نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، بالکل وہی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے انہوں نے جو حملے کیے اس میں زبردست قسم کے انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کیے۔ اور ایک طرف تو یہ حملے جاری تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب یمنی فورسز کی جانب سے بھی حملے کیے گئے۔ یمنی جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل کے اندر جو جدید ہتھیاروں سے حملے کیے گئے، جو کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چائنیز اور رشین جو ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں وہ پہنچ چکے، اور اب باقاعدہ طور پر اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جو اپنی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں، جو ان کے میزائل تھے، جو ان کے راکٹس تھے، وہ اپنے راستہ بدلنے کی، اپنی ڈائریکشن بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو انٹرسیپٹر ہیں لائک یہاں سے جو آئرن ڈوم ہے وہ میزائل لانچ کرتا ہے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، اور یہاں پر بھی 30 سے زائد جو زخمی ہوئے، متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، اور یہ ایسے حملے تھے جس نے وہاں پر ایک تہلکہ مچا کے رکھتی، اور پوری دنیا میں اس ٹیکنالوجی کو لے کر کے یمن کے پاس یہ کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس نے یوں کہہ لو کہ ایک اس وقت بھونچال کھڑا کر کے رکھ دیا۔ کیسے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر یوکرین کے اوپر بھی ایک 9/11 جیسا ہی حملہ ہو گیا ہے، گزشتہ روز یہ حملہ ہوا، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ ایک عجیب بات تھی کازان کے علاقے میں، جو کہ یوکرین سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہے، اور وہاں پر یہ ڈرون جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ بلڈنگ کو نشانہ بناتے ہیں، اور بالکل سیم ویسے ہی جیسے 9/11 کو 2001 میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جو ہوا تھا، سیم لائک دیٹ ویسا آپریشن ہوا، اور یہ یوکرین نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ 1000 کلومیٹر تک جو یہ ڈرون کیسے پرواز کرتے ہوئے جا سکتے ہیں، کیا یہ اندر سے یہ ہوئی ہے؟ اور پھر دوسری جانب پیوٹن کی جانب سے اوراشنک جو ان کا میزائل ہے وہ مارنے کا اعلان کر دیا گیا، اور یوں کہہ لیں کہ اب ایک نئی عالمی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ ٹرمپ جو ہے ان جنگوں کو روکنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اب اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ یہ معاملہ اب رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب حالات کس کروٹ جو مڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کو کیسے ایک گھنونے کھیل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہ تمام تو ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے حملے کیے گئے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی جناب والا ہوا یہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ کی گئی، بتایا گیا، اور اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جو فلسطینی مزاحمت نے ایک نئے پیچیدہ آپریشن کے نفاذ کا اعلان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت ایک پیچیدہ سیکیورٹی آپریشن میں ایک جنگجو غزہ کی پٹی کے شمال کے اندر واقع جبالیہ کیمپ میں ایک اسرائیلی سنائپر اور اس کے معاون کو اس نے صفر کے فاصلے سے جو ہے وہ ختم کرنے میں وہ کامیاب ہوا، اس نے وہ ہٹ کیا، اور اس کے بعد واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہاں پر جو جنگجو تھا اس نے خود کو ایک فوجی کا روپ دھار کے اپنا بھیس بدلا، اور بدل کر وہ انہی فوجیوں کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے دھماکہ خیز جو ڈیوائس تھی، وہ ایک بیلٹ جو تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر دھماکہ کیا، جس میں متعدد وہاں پر فوجی جو ہیں وہ اسرائیلی فورس کے وہ اس کا نشانہ بنے، اور وہاں پر ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ لیکن نہ صرف یہ بلکہ مزاحمت کاروں کی جانب سے فلسطینی مزاحمت نے جو اسرائیلی فوج کے 3 فوجیوں کو وہاں پر سٹیبنگ کے واقعات کل بھی پیش آئے اور ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، اور یہ جو اپنے ذاتی ہتھیار جو تھے ان کے اسرائیلی فوج کے وہ بھی اپنے کنٹرول میں لیے گئے۔ کچھ تو 2 دن پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ رپورٹ آیا تھا، ایک کل جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی، اور انہی مزاحمتی جنگجوؤں کے جانب سے ایک گھر کے اوپر بھی دعویٰ بولا گیا، وہاں پر جہاں ایک اور جو پیادہ فورس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے 2 سپاہیوں کو گھر کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے مارا، اور پھر غزہ کی پٹی کے شمال کے اندر جبالیہ کیمپ کے وسط میں جو 0 کے فاصلے سے باقیوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں جو ہے وہ چل رہی تھیں۔ لیکن پچھلے 48 گھنٹوں سے
भी कम अरसे के अंदर जो हमने देखा कि जबालिया में जो तकरीबन 2 से 3 कार्रवाइयाँ हुई और इन कार्रवाइयों के दौरान जो इजरायली फौजी हैं उनका सामान जो है वो भी इन्होंने हथियाया और दूसरी जानिब मुतअद्दिद इनके ऑफिसर्स और जो फौजी हैं वो भी हलाक हुए और इसके साथ साथ तकरीबन जो स्टैबिंग के वाक़यात में भी तकरीबन 7 से ज़्यादा लोग जो है वो इसका निशाना बने। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त अल-कस्साम ब्रिगेड है जो खुसूसी तौर पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जंगजू जो है उनकी जानिब से गज़ा की पट्टी के शुमाल में वाक़ जो एक जबालिया कैंप के वस्त में एक बख्तरबंद जहाज़ के करीब फौजियों के एक इज्तिमा की तरफ जो सहूनियों के तैयार करदा जो मुतअद्दिद दस्ती बॉम्ब थे वो फेंकने में वो उन्होंने एक यूं कह लें कि हिट करने में वो कामयाब हुए और वहाँ से वो ये कार्रवाई करके वापस लौटे। और ये एक अजीब डायरेक्शन थी कि मुतअद्दिद हमले एक साथ हुए हैं, तो ये वहां पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ये हमले किए गए। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन इजराइल के वजीर जो हैं वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बेन ग्विर, उसने चैनल 12 को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि नेतन्याहू गज़ा में इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए जो है वो बिल्कुल ओपन है और ये उनकी बातों से ज़ाहिर होता है जो मैं उनसे निजी तौर पर सुनता हूँ। और नेतन्याहू मेरी रेड लाइन्स को जानते हैं। जंग का खात्मा और सिनवारों को रिहा करना ये हमारा जो है वो मिशन नहीं है। मतलब उनका मतलब यह है कि हमने जो ये एलिमिनेट करना है मुकम्मल तौर पर हमास को, फ़लस्तीनी मज़ाहमत को, और अभी नेतन्याहू ये ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो यमनी जंगजू हैं, यमनी फोर्सेस जो है, यमनी होसी जो हैं, उनकी जानिब से जो हमले किए गए हैं और उसको लेकर उसने तो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। क्योंकि इस वक्त जो यमनी मज़ाहमत की जानिब से जो यमनी होसी हैं उन्होंने जो हमला किया रात का, कल उन्होंने जो उनका जो हमला था ऐसे जदीद हथियारों के साथ हमला था जिसने थरथल्ली मचा के रखती कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त जो इनके पास आयरन डोम है, थॉड है, डेविड स्लिंग है, मतलब ये सारे के सारे वो डिफेंस सिस्टम है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड के साम्राज्य कुव्वतों के मन्ने तरन्ने माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये उनको चकमा देने में और ऐसे डायरेक्शन अपनी बदलने में भी जो है वो कामयाब रहे और उन्होंने तल अबीब को जाकर हिट किया। कैसे? अभी यह खबर सुने। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड that the Yemeni missile may have been equipped with an advanced warhead that can change its course during flight and until the moment of hitting the target। मतलब बड़ा सिंपल। और वो कह रहे हैं कि यमनी मिसाइल जो है वो इस वक्त यूं कह लें कि एडवांस जो जदीद तरीन वॉरहेड है उनके साथ वो लैस हैं और वो अपना कोर्स है उसको फ्लाइट के दौरान अपनी डायरेक्शन को बदलने की सलाहियत रखते हैं यहां तक कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लें। फिर इसके बाद अगला जो वो रिपोर्ट कर रहे इजराइल मीडिया रिपोर्टेड द यमनी मिसाइल मे हैव मूव्ड इन अ यूनिक पाथ दैट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉयड आउटसाइड द बॉर्डर्स। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे आउटसाइड द बॉर्डर जो उनके लगा हुआ जितना भी रडार सिस्टम लगा हुआ है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम इनको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा है, वो मुश्किलात का शिकार था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो यूनिक पाथ मूव करने की सलाहियत है उसने पूरे का पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। फिर आगे मजीद वो रिपोर्ट करता है, इजरायली मीडिया ने कहा कि द यमनी मिसाइल दैट हिट तल अवीव raises worrying questions about the system's ability to detect threats of this type। मतलब ये उन्होंने कहा कि बड़ी जो इस वक्त तल अवीव को जिन मिसाइलों ने हिट किया है वो अब मजीद सवालात उठा रहे हैं हमारे जो रडार सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है कि क्या इसकी एबिलिटी नहीं है कि ये इनको डिटेक्ट कर सके। तो अगर ये ऐसा ही मामला रहता है तो हम कैसे इन मामलात को डील कर सकते हैं। फिर यहां पर वाला हैब्री जो वेबसाइट है उसकी जानिब से बताया गया दोज हु लिव्ड इन द अपर फ्लोर्स इन द तल अवीव डिड नॉट हैव टाइम टू रीच द शेल्टर्स व्हेन द यमनी मिसाइल फेल एट डॉन टुडे। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो नीचे मिसाइल गिरे हैं इतनी तेजी के साथ गिरे हैं कि जो हमारे लोग थे वहां से वो निकलकर मूव नहीं कर सके। मतलब वो जो सेकंड फ्लोर के ऊपर थे वो वहां से निकलकर उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो शेल्टर तक पहुंच सकें और वहां पर भी मतलब 30 के करीब लोग जो है वो निशाना बने और मुतअद्दिद हलाकतें जो है वो भी रिपोर्ट हुई। लेकिन यहां दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात बन रहे हैं और एक तरफ तो ये सिनेरियो है पूरे का पूरा और यमनी फ़लस्तीनी ये मज़ाहमत जो है वो लड़ रही है
दूसरी जानिब रशिया के अंदर कल एक 9/11 जैसा ही इंसिडेंट पेश आया और कजान के अंदर जो हमला हुआ उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है, क्योंकि कल ही जो प्यूटन है उसकी जानिब से ऐलान किया गया, उसने कहा कि हमारे ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत हो गई। पहली जंग थी यूक्रेन के अंदर, वहां पर हमले चल रहे थे, लेकिन अब यही जंग जो है वो रूस के अंदर तक दाखिल हो चुकी है। और उसने वहां पर यह बताया कि कैसे ये सारे का सारा सिनेरियो बना, क्योंकि वो एक बिल्डिंग, वहां पर ड्रोन जो है वो आए, उन्होंने हिट किया और वो जो ड्रोन थे तकरीबन काजान, यूक्रेन ने अगर ये किया है तो यूक्रेन से जो काजान का इलाका है, जो बिल्डिंग हिट हुई वो 1000 किलोमीटर का फासला बनता है, वो कैसे हिट हो गया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मतलब और ये फिर यहां पे जो इनका S-400 डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम माना जाता है, तो अगर वो भी उनको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा है तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या कोई अंदर से ही ड्रोन उठे, क्या अंदर तक वो सरायत कर चुके हैं, और फिर दूसरी जानिब क्या नाटो जो है वो इसके अंदर मुलविस है। दूसरी जानिब अब ये जब सारे का सारा सिनेरियो बना है तो यहां पर जो प्यूटन है, प्यूटन की जानिब से बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया। और क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, जिस तरह से मैंने अभी लास्ट आपको बताया कि यमनी जो जंगजू हैं, यमनी होसियों की जानिब से जो हमला किया गया और जो उनके जदीद तरीन हथियार हैं चाइना की जानिब से डिलीवर किए गए और पहुंचाए गए, रूस की जानिब से उनको सपोर्ट दिया गया, तो ये एक जेस्चर था इजराइल के लिए। अब वहां पर इजराइल की जानिब से ही जहां पर ये हमला होता है उसके बाद फिलफोर वहां पर ये हमला हो जाता है, और ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर अगर हिट होती है तो उनके जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि जो जो भी इसके अंदर मुलविस है, जो जो भी इसके पीछे है, हम उनको हिट करेंगे। मतलब अमेरिका है, नाटो फोर्सेस हैं, अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी ये हमला हो जाता है और रूस ये हमला कर देता है तो इसका मतलब है कि नाटो जो है वो उसको जवाब मिल जाएगा और एक आलमी जंग जो है वो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर आन खड़ी है। और इसी को लेकर अब जो बाकायदा तौर पर प्यूटन की जानिब से हुक्म जारी किया गया, उसने कहा कि जो यूक्रेन के अंदर हर जो हमला होगा वो 9/11 तर्ज पर होगा जिस तरह से हमारे हुआ है। तो अब वो बिल्डिंग्स को हिट करना वो डायरेक्टली उसी तरह से, और साथ ही साथ ओरेशनिक मिसाइल जो कि आपने देखा कि उसने चैलेंज किया था कि कल भी उसने उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनका जो बिल्डिंग जो है वो फैक्ट्री जहां पर इंटेलिजेंस का उनका हेडक्वार्टर था उसको हिट किया, वहां पर जो मिसाइल बनाने के हवाले से एक फैक्ट्री थी उसको निशाने पे लिया। इस तरह से जो उन्होंने कारों के अंदर वो जो हमला था, वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे वो मिसाइल जो है वो आके हिट करता है और वो मिसाइल दिखाई तक नहीं देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के तबाह होने की जो है वो मनासिर वो कैप्चर होते हैं, यहां तक नहीं पता चलता कि ये मिसाइल आ रहा है। इतनी स्पीड के साथ था, जो कि प्यूटन की जानिब से पहले भी कहा गया था कि उसने चैलेंज किया था, उसने कहा था कि नाटो अपने तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर डिप्लॉय करे, मैं हमला करता हूँ, देखते हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम इसको रोक पाता है या नहीं। तो दूसरी जानिब अब ये रोशनिक मिसाइल एक बार फिर से जो उसकी जानिब से, प्यूटन की जानिब से ऐलान कर दिया कि वो हमले करेंगे। अब ये देखना ये है कि ये मामला किस करवट बैठते हैं, क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप के आने से पहले पहले ये उस नहज के ऊपर मामला को लेकर जाना चाहते हैं कि वहां मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स के ऊपर चले जाएं, जिसके बाद वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। तो ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त कुछ सिचुएशन है, मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।